तो फ्रेंड्स ये हूँ 20 तारिख भिडियो मुझे अपलोड करी आज सकाळु अपलोड कर देखो ये बालीबुआ फास्ट देखो तापर रनिंग अच्छे बालीबुआ रनिंग देखो तो पिला माने कोले भाव में परफॉर्मेंस कर आउ एत कटुना आउ एत कटुना भाई देखो बालीबस्ता निजे देख पिला माने बालीबस्ता पूरा माने इच्छुकर सहित नौ बहुत माने खुशी सहित बालीबस्तार प्रायतः जदि 20टा 30टा पिला छाड़ुन से भाई 6टा 7टा पिला कटुचन तो ये निजे देखूँ तापर या देखो आपंकर रनिंग रनिंग देखो केमी होटा भी देखिए आप बालीबस्ता देखो यहाँ 20 तारिख भिडियो आपण समस्ते घरे बसिक भी देखिपारे सब जिन बहुत मात्रा रिक्वेस्ट करते कि भाई कौन रोचे ग्राउंड भितर अपडेट टी आमको दिंतु तो मुझे ये अपडेटा आपको दूसरी सब आप देखूँ तापर या रनिंग अच्छी ठीक अच्छे फास्ट बालीबुआटा देखूँ। तो फ्रेंड देखो ये आमर 30टा पिला को छाड़े ठीक अच्छे 30टा पिलू देखो केते पिला क्वालिफाई करेंगे से आप निजे देखिपारे बहुत सारे पिला मत रिक्वेस्ट करते कि भाई ग्राउंड रे कौन चली कौन पिला माने परफॉर्मेंस दौरान ठीक आमको देखूँ जेहेतु आम भी अपेक्षा कर रही सेकेंड जो फिजिकल टेस्ट राउंड रे तबे ये आप निजे देखिकी निजे रियलाइज करेंगे आपण जी जहाँ कहूँ कौन ना कहीं आपको जोटा जेन्युइन कथा मुझे ही आपको कहबी मैंने यहाँ गोटे डिफेन्स चैनल जेहेतु आपने समस्ते डिफेन्स चैनल को फॉलो कर डिफेन्स चैनल जब आपको जेन्युइन कथा जब राइट इनफर्मेशन न मिले ताहले आप चैनल देखिए लाभवा कौन आई तो भाई जी पार सी आसिक भिडियो कर जी जहाँ चाहूँगी भाई सेमती कहते जमी कह गले देख परिया दुकान को जातु से ठंडा जर टैबलेट मिल जाए तेणुक भाई ये क्या किसी कहीहबनी जी जमी चाहिए सेमती ही कह तो ये कौन कौच न कौच अलग कथा क्या कथा मत आप कहे कि क्या भिडियो मत सेयार करेंगे मुझे आपको जहाँ कहूँ से मो कथा कहि से जिनसा आप मत जनइबे देखो आप भिडियो देखो मुझे संपूर्ण रूप आपको डिटेल्स देवी बाकी रहा मु 3टा जिनस ये कहि गोटे कथा फास्ट कथा हूँ सेकेंड राउंड जो कथा आपरे पड़ुची तो आप भिडियो देखो मो कथा भी शुणु सेकेंड राउंड कथा जो कथा उठू तो बहुत आशा कम रोचे कहीं से चाहूना बालीयात्रा माने मेला नुहे जे मजा लगुच से इंटरव्यू करने ठीक है ये समस्ते शीतर जा पड़ी रोच कष्ट रोचे से चाहूँ जो मैंने करुँच जो ऑफिसर माने एक कंडक्ट कराऊँ जो फिजिकल को परिचालन कर चाहूँ यथाशीघ्र सरी जाऊ जमी पिला माने एतिक पिला माने सब क्वालिफाई कर दिंतु से पुणी लंबा टाइम नापी से चाहिए ना किए बा चाहिए ठीक अच्छे जदि पदवी 100 पाखापाखि बढ़ीगला तो सेठिरे से मुंड खेलेबे से निष्पत्ति ने 5-6टा जदि पदवी गलीगला ताले से किसी भी फरक पड़ोनी बढ़िबार भी चांस भी उठूनी बाकी रहा देख भाई जी पदवी अच्छी तो से पदवी से फिलअप करेंगे ना आउ कौन 1000 पिला जो क्वालिफाई कर 1000 पिला चाकरी देवे ना कौन जी पदवी आवश्यकता अच्छी से पदवी से पिला देदेवे से आपण भितर जो पिला जी स्कोर रखुना कहीं जब 80 जन रखिकी जब क्वालिफाई न कर 70 रखा पिला ही पाइब चाकरी सेमती नुहे यहाँ आपंकर कौन जो फास्ट आपंकर सर्ट लिस्ट बाहर था फिजिकल यहाँ फिजिकल सर्ट लिस्ट बाहर 7 टाइम एवं फाइनाल कटअप बाहर तो केते कटअप गला आपण रिटन एग्जाम सहित फिजिकल पर आपंकर फाइनाल कटअपटा आसो आठी मुझे भाई क्या आशा मुझे पाऊनी जोटा रियलिटी कथा मुझे कहबी आपण जी जहाँ कहूँ ना कहीं कहूँ भाई देख ये देख मुझे कहली ना सोशल मीडिया देखूँ प्रत्येक दिन हजार यूट्यूबर भाई क्रिएटर नुआ नुआ आसते समस्ते देख भाई गोटे गोटे एकाडेमी सेंटर खोलुन से जिन कहबार उद्देश्य हूँ यहाँ जे सेकेंड राउंड डाक भाई आस आम ग्राउंड आसिक आम पाखे आसी जॉइन कर कहबार कथा हूँ यह तेणुक भाई देख कहार पेट दाना माने क्या खाइबा थाली धूली देवा मोर जमारू उद्देश्य नुहे तेणुक ये सब जिन मत भल लगे तो जहाँ मो सोशल मीडिया शुणुची मुझे कहूँ सेकेंड राउंड आम कॉन्फिडेंस कहवाटा ठीक हुए कहीं आम गोटे व्यास नुहे तो मुझे माने एक्सपीरियंस थी सोशल मीडिया मु तो कौन से माने गोटे परफेक्ट डेट कि परफेक्ट टाइम कि सब कथा कहूनी जे यहाँ मे भी हो पारे मे भी हो न पारे यहाँ क्या हाथ कथा अच्छी कहल एटा गोटे गेम बा मु कहली ना केतबे यही पिला मानकर भाग्य केतबे साथ देदेव कही हेबनी जो मैंने भल रनिंग करि पारुना से भल रनिंग भी करदेवे ये से जोशटा जो उठब ना से पिला देखिकी मन दृढ़ बहुत आगे से करदेवे आ भगवान जो तांको साथ देवे माने कहला ना भगवान जो साथ देवे ना से कौन सी बाधा विघ्न भाई आसबनी भाग्य साथ देव ना से माने किसी कही हेबनी बुझे जिनस हूँ से आपण मैंने समस्त 28 तारीख पर्यंत अपेक्षा करूँ मुझे आपको अपडेट देवी एमती नुहे जे आपण मैंने प्रिपरेशन छाड़देवे प्रिपरेशन करूँ कहीं आगे पुणी बेस प्यारी बाहर तापाई तो से प्रिपरेशन भी कम आसपर कोई होनी जदि 100 पाखापाखि पदवी बढ़ीगला ताहले से विचार को ने विचार को नेले कौन मुझे आपको स्टार्टिंग कहूँ जहाँ सुधा आपको आसिक
କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରିଫାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଭିତରିଆ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଯାହାକି ମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ପଦବୀ ସେଥିରେ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ଅଧିକ ତାହେଲେ କିଛି ପଦବୀ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଏମିତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଅଫିସିଆଲି କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତାହା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତ ସେଇଟା କହିଲି। ଆଉ ବାକି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆଉ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 30ଟା ପିଲାରୁ କେତେ ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଉଛି। କିଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ବିଚାର କରିପାରିବେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିକି ଦେଖାଉଛୁ, ତ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲା ପ୍ରାୟ କଟୁଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଦେଖ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କ ରନିଂର, ଇଏ ଯେଉଁ ରନିଂ ତ କଟିବ ଅବଭିୟସ୍ଲି, ରନିଂର କଟିବେ ତ କାଁ ବା। ତାପରେ ରୋପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂରେ କିଛି କଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ମାନେ ରୋପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ସବୁ କଟିଯାଉଛି ଭାଇ, ରୋପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ସବୁ କଟୁନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯିଏ ଯାହା କୁହନା କାହିଁକି ଭାଇ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆପଣ ରିଏଲ୍ କଥା କହୁଛି। ସବୁ ବେଜ୍ରେ କ'ଣ କଟୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବେଜ୍ରେ କଟୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବେଜ୍ରେ କଟୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବେଜ୍ରେ 4 ଜଣ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି କହି ହେଉନି। ସବୁଥିରେ ସବୁ ପିଲା କ'ଣ ସମାନ କି? ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଏନର୍ଜି କ'ଣ ସମାନ କି? ତେଣୁ କରିକି ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଲୁଡ଼ୋ ଗେମ୍। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ରେ ପିଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଭାଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପୁରା କାଟିଦେଲେ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଡ୍ରାଇଭରର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଫିଜିକାଲରେ କିଛି ହାଇଟ୍ରେ କିଛି ଏତେ ବେଶୀ ତ କଟିନାହାନ୍ତି, କିଛି କଟିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯିଏ ଯାକୁ ନା କାହିଁକି ଭାଇ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ରିଏଲ୍ କଥା, ଏତେ ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ କଟିନାହାନ୍ତି। ତା କଟିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ, ଡକୁମେଣ୍ଟରେ 50% କଟିଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଜମ୍ପରେ କିଛିଟା କଟିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ହେଇଥିଲା କିଛିଟା କଟିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ସେଇଟା ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ତ ଠିଆ ହେଇକି ତ ଦେଖିବିନି, ତ କାଲକୁଲେସନ୍ ତ କରିବିନି। ତେଣୁକରି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। କଟୁଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ, ଆପଣ ରୋପ୍ କିଛି କଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଜମ୍ପରେ କଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରନିଂରେ କଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁଇମିଂରେ କାଁ ଭାଁ କଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ଆଗରୁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟର କଟୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏତେ କଟୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାଲି ବସ୍ତାର ବି କଟୁଛନ୍ତି କିଛି, ଆଉ ଏତେ ବେଶୀ କିଛି କଟୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ରନିଂରେ ଦେଖୁନ କେତେ କଟୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ନିଜେ ଦେଖ କେତେଟା ପିଲା। ମୁଁ କହିଲି କେତେଟା, 30ଟା ପିଲା କହିଛନ୍ତି ନା। ଏଇ ଦେଖ କେତେଟା ପିଲା, 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 14 14 ବାବାରେ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଲେ। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 25 ହଁ 24 25 ସବୁ ତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଲେ। 30ଟା ପିଲା ହେଲେ 30ଟା ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଇ, ତ ବାକି 4ଟା ଖଣ୍ଡ ପିଲା ରହିଗଲେ, ଏପଟେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଲାଗୁଛି କହିଲ? ହଁ, କେଉଁଠି ଆଶା ଲାଗୁଛି ମୋତେ କୁହ। ଇଏ ମିଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇ ସେଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡରଟା ଥିବ, ସେ ଡରଟା ସେଥିରେ ବି ଉଡ଼ିଯିବ। ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଭାଇ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇବୁ। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ପୁରା ଜୀବନ ଦେଇକି ମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାଇଟି ଏତେ ହେଲ୍ଦି ଅଛି, ଆଉ ଦୌଡ଼ିବ କ'ଣ? ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ଫେଲର ମାରିବେ? ଭାଇ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଘରେ ବସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବୁ, ତ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବୁ। ତେଣୁ କରିକି କାହା ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ସାଥ ଦିଏ ଏଇଟା କହି ହୁଏନି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ହଁ ହଁ ମାରିକି ତାଙ୍କ କଥାର ପୁରା ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହା ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନା, ପଦବୀ ଟିକେ ଆମର କମ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରଫେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ବି ରହୁଛନ୍ତି। ତେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ପଦବୀ ଯଦି 2-3 ହଜାର ଥାଆନ୍ତା ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା ଲାଗନ୍ତା। ତ କଥାରେ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ତେଣୁ କରିକି ଶଙ୍ଖେ ପଦବୀ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ବା ପିଲାମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପିଲା। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ବା ଅଧିକା କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବି ପାରିବିନି ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ କହିବି ନିଜ ଏଥିରେ, ତ ବହୁତ ଆଶା କମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖ 90% ଆଶା କମ୍। ତ ସେମାନେ ଚାହିଁବେନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ସାର ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଶୀତରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ, କେବେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ନିଜେ ରିଆଲିଟି କରନ୍ତୁ।